Yun na. A, B, C, D, E, F, G. Ikaw, be? S9. S9, J, K. Anong S9? ABC. Oh, ano? Paano maganda? A, B, C, D. E, F, G. E, F, G. Ay! Palo, tita! Ay, zombie! Ay, pitik! Alis. Alis. Ha? Para alis. Antok ka na, no? Antok ka na? Wala. Sleep ka na? Hindi? Sleep ka na? Sama kita live. Bilak natin, bilak. Hindi. Una. Sira. Ayan. Sira. Bad yan. Nakaw na sasakyan ni tita. Ay, puso! Ay! Ha? Ano kita lalay? Ano? Ikaw gusto panit. Panit? Anong panit? Kita gusto. Tito Emson, pangit. Sino pa pangit? Tito Loloy. Sino pa? Ha? Sino pa pangit? Kita lolay. Oh, sino pa? Ano, saan pala Tito Loloy? Lolo na. Ha? Wamit lulunod tila Tito Luloy. Wala tutumod. Apo Tito Luloy. Hindi man kita maintindihan. Maman Tito Luloy Ate Eddie. Antok ka na ba? Ano? Sabi mo, sino pangit? Sino? Lola ito. Ano pangalan ng dog ni Tito Loloy? Tati. What? Sino? Miri. Ha? Miri. Mizi. Sino Mizi? Miri. Sino Mizi? Miri. Mini? Miri. Mizi. Miri. Mary. Yun, si Mary at saka si Rose. Sino? Papi? Si Mary tsaka si Rose. Sino gani? Banggitin mo ba? Rose. Mary Rose. Sino yun si Mary Rose? Mama ni sino? Kaninong mama yan? Ha? Tati. Si? Mawati. Mama ni ate? Ate Nina. Maka pa naman, oy. Ate na ako. Tulog na, baby. Tulog na. Tulog na, baby. Tulog na. Tanin. Ate nito. Kunin mo eh. Tanin. Ano mo yan makuha? May yan nakuha. Tanin. Diyan man yan sa damit ng doktor. Huh? Disi. Hindi, uy. Taka ka lang. Disi yun dyan. Hindi, uy. Design man yan. Ayos. Opo. Mami. Oo, ganyan din. Asan ba lagyan mo na damit? Si Danda Ibuzo. Sino bigyan damit na ganito? Tito? Tata. Tito Tata. Tata. Tito?